Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya musyahidin. Perkenalkan, nama saya Bakiatus Solihah, NIM 23110102023. Saya dari Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya akan menerjemahkan video bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, serta saya akan membacakan strateginya yang saya gunakan dalam penerjemahan video di sini. Serta di akhir video, saya akan menyampaikan kesimpulan dari video bahasa Arab yang saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Terima kasih, selamat menonton. وإذا تحدثنا عن حق الأولاد فهذا حق شرعي ليس للأبوين أن يفرطا فيه، ومعظم وليس الجميع، معظم الانهيارات الأخلاقية في المجتمع والمظاهر السلبية في المجتمع غالبا نتاج سوء تربية وسوء إعطاء أو عدم إعطاء الحق الشرعي للأولاد. نعم، أنت أب وأنت أم ولكما كامل الحق في البر، لكن قبل ذلك بروهم قبل أن يبروكم وأعطوهم من الحقوق ما لهم حتى تأخذوا ما لكم. Jika kita berbicara tentang hak anak-anak, maka ini adalah hak syar'i. Kedua orang tua tidak boleh meremehkannya. Sebagian besar kemerosotan moral dan fenomena negatif di tengah masyarakat umumnya merupakan hasil dari buruknya pola asuh, buruknya pemberian hak, atau tidak diberikannya hak syar'i kepada anak-anak. Benar, Anda adalah seorang ayah dan Anda adalah seorang ibu. Dan Anda berdua memiliki hak penuh atas bakti anak. Namun, sebelum itu, berbaktilah kepada mereka sebelum mereka berbakti kepada Anda. Penuhilah hak-hak yang menjadi milik mereka hingga Anda bisa mendapatkan apa yang menjadi hak Anda. ومن هنا الله جل وعلا جعل السؤال يوم القيامة عن الأبناء، بل إن أعظم وقاية في التاريخ البشري ليس وقاية الأبناء من البرد، وليس وقاية الأبناء من الجوع، وليس وقاية الأبناء من العري، إنما وقايتهم من النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ولذا ننطلق وإياكم في مقدمات مهمة. Oleh karena itu, Allah menjadikan pertanyaan pada hari kiamat kelak adalah tentang anak-anak. Bahkan, pelindungan terbesar dalam sejarah manusia bukanlah melindungi anak-anak dari rasa ingin, kelaparan, atau telanjang, melainkan melindungi mereka dari api neraka. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Oleh karena itu, mari kita mulai membahas beberapa muqaddimah penting. وقبل ذلك اعلم أن الولد هذا الذي تربيه أجمل مشوار تأخذه إلى الجنة، ولذلك نحن نربي أبناءنا لنلتقي بهم في جنات النعيم. ولذلك من أكبر الأخطاء التربوية أن يربي الوالد ويشمل الأم والأب أن يربي الأبناء على أن المستقبل في الدنيا وأن السعادة في الوظيفة والشهادة والدراسة والمال، وبعدين إذا ضرب الصراط على متن جهنم في أسر تسقط لا تصل ولا تعبر بسبب أن التربية كانت للدنيا، ومن ربيناه من الأبناء للدنيا فيعيش أنانيا ما عاش. Sebelum itu, ketahuilah bahwa mendidik anak ini adalah perjalanan terindah yang ada tempuh bersama menuju surga. Kita mendidik anak-anak kita agar dapat berkumpul kembali dengan mereka di surga yang penuh dengan kenikmatan. Oleh karena itu, salah satu kesalahan pola asuh terbesar ketika orang tua mencakup ayah dan ibu mendidik anak-anak dengan prinsip bahwa masa depan itu hanya tentang dunia. Dan kebahagiaan itu ada pada pekerjaan, ijazah, pendidikan, serta harta. Lalu setelah itu, jika jembatan Sirat dibentangkan di atas neraka jahanam, ia jatuh tergelincir, tidak mampu sampai dan tidak mampu menyeberang karena pendidikannya dahulu hanya untuk dunia. Siapa saja di antara anak-anak yang kita didik hanya untuk dunia, maka ia akan hidup dalam kesengsaraan. ولذلك أكبر استثمار في الحياة
أن تستثمر في أبنائك، وأكبر صناعة هي صناعة القيم في قلوب أبنائك، وأجمل رداء وكساء ودثار وشعار للأبناء أن تدثرهم بحسن الخلق بما ربيته أنت ورأوه عليك أنت أيها الأب وأنت أيتها الأم. ولذلك أوصى الله جل وعلا، أوصى الله بالأبناء خيرا، بل وجعل رعايتهم حق سيسأل يوم القيامة الآباء عنه والأمهات، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. Oleh karena itu, investasi terbesar dalam hidup adalah berinvestasi kepada anak-anak Anda. Industri terbesar adalah menanamkan nilai-nilai di dalam hati anak-anak Anda. Pakaian dan jubah terbaik bagi anak-anak adalah dengan mengingatkan mereka pada akhlak yang baik, melalui apa yang Anda ajarkan dan apa yang mereka lihat langsung dari Anda. Wahai ayah dan wahai ibu, karena itulah Allah berwasiat agar berbuat baik kepada anak-anak, bahkan Allah menjadikan pengasuhan mereka sebagai hak yang akan diminta pertanggungjawaban bagi para ayah dan ibu di hari kiamat kelak. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. أولا من المقدمات أن تعلم أن الولد أمانة، ليست شهوة، وليس شهوة أن يكون عندك أبناء كثر وأن تتزوج ما شئت وأن تنجب بقدر الله ما وهبت، هذا نعمة، لكن النعمة عليها سياج من خوف الرحمن أن تنتج للأمة ابنا فلا تحسن إليه فيسيء إلى الأمة، تغشه فيغش الأمة، وغاش رعيته لا يجد رائحة الجنة ولا عرفها، لا يجد رائحة الجنة ولا عرف الجنة. Pertama, di antara mukaddimah yang ada, Anda harus tahu bahwa anak adalah amanah, bukan sekedar pelampiasan syahwat, bukan sekedar kepuasan bahwa Anda memiliki banyak anak, menikah sesuka Anda, dan melahirkan anak sesuai takdir yang Allah anugerahkan. Ini memang nikmat, tetapi nikmat tersebut dikelilingi oleh benteng ketakwaan kepada Ar-Rahman. Jangan sampai Anda melahirkan anak untuk umat ini, lalu Anda tidak berbuat baik kepadanya, sehingga ia membawa keburukan bagi umat, tumbuh dalam penyimpangan, serta tidak mencium bau surga maupun keluasaannya. لذلك اعلم أن الأبناء أمانة، وهذه الأمانة معناها الإنسان إذا وضع عندك أمانة لابد يأتي يوم يأخذها أو يسألك كيف حفظتها، ولو ضاعت قال أفرطت أم لم تفرط. لذلك هذه الأمانة ستسأل عنها يوم القيامة. من الأبناء من ستعلو في أعالي الجنان بسببه، وسيقال لك هذا باستغفار ابنك لك. الولد من العمل الصالح الذي يبقى، ولد إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر ولد ووصف وقيد الولد بوصف الصلاح. Oleh karena itu, ketahuilah bahwa anak-anak adalah amanah. Maka amanah ini adalah jika seseorang menitipkan sesuatu kepada Anda, pasti akan datang suatu hari di mana ia akan mengambilnya kembali atau bertanya, bagaimana Anda menjaganya? Jika titipan itu hilang, ia akan bertanya, apakah kamu lalai atau tidak? Karena itu, amanah anak-anak ini akan ditanyakan kepada Anda di hari kiamat kelak. Di antara anak-anak itu, ada yang menjadi sebab Anda naik ke tingkatan surga yang tinggi dan akan dikatakan kepada Anda, ini disebabkan oleh istighfar anakmu. Anak termasuk amal soleh yang akan terus mengalir. Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Kemudian disebutkan tentang anak, dan anak tersebut dipatasi dengan sifat soleh. إذن هو أمانة. أيضا أنها مسؤولية، ليست القضية تكثرا، أن تتكثر بالولد، عندي 10 20 30 1 2 5، العدد الذي وهبك الله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، لكن اعلم أن هذه الموهبة أنها مسؤولية ستسأل عنها يوم القيامة، وكما قلت سؤال الله
عنك أو سؤال الله لك ماذا قدمت لأبنائك، هذا السؤال لربما يحجبك يوم القيامة من النعيم، يوم أن يشتكيك أبناؤك على ربك أنك أسأت في تربيتهم وما وقيتهم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نار الآخرة، نار الدنيا، نار الشهوات، نار الشبهات، كل هذه يجب الوقاية منها. Jadi, anak adalah amanah dan juga tanggung jawab. Masalahnya bukan sekedar memperbanyak jumlah. Anda bangga dengan jumlah anak. Saya punya 10, 20, 30, atau 25 anak. Jumlah berapapun yang Allah anugerahkan kepada Anda, Dia memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Namun ketahuilah bahwa anugerah ini adalah tanggung jawab yang akan ditanyakan di hari kiamat. Seperti yang saya katakan, pertanyaan ini bisa saja menghalangi Anda dari kenikmatan di hari kiamat, yaitu pada hari ketika anak-anak Anda mengadukan Anda kepada Tuhan kalian, bahwa Anda telah buruk dalam mendidik mereka dan tidak melindungi mereka. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api, baik api akhirat, api dunia, api syahwat, maupun api syubhat. Semua ini wajib diwaspadai. ولذلك صناعة أو التربية من أشق أضرب الجهاد في هذا الزمن، خاصة مع اختلاف مع انتشار مواقع التأثير والتواصل الاجتماعي. صار الأب في حقول من الألغام التقنية ومن الألغام الشهواتية والشبهات وغيرها، فهنا يقول للأب ما تقول يا أخي الواقع أصعب أو أقوى مني، كن معهم. وإذا ولدوا على الفطرة فرع هذه الفطرة، عظم الله في نفوسهم، قوي جناب التوحيد في نفوسهم، حببهم في نبيهم عليه الصلاة والسلام، يعظموه، يحترموه، يوقروه، يعزروه، ينصرونه بنصرة سنته. هذا إذا ابتدأت به من المسؤولية الأولى فإنك بإذن الله تصل. يقول ابن عمر: أدب ابنك فإنك مسؤول عنه، عن تأديبه. لماذا تؤدب ابنك؟ لأن الأدب هذا وهو تربيته على حسن الخلق ستنالها أنت عفوا سينال هذا الأدب أنت. ولذلك تجد أن الذين يتأدبون مع آبائهم إنما ذاك لزرع زرعوه ولبذر بذروه. فإذا وجدت طفل غير نظيف وطفل يلعن وطفل يشتم وطفل فوضوي، أنت تعلم تحكم بماذا؟ هذا كله واقع بيته وانعكاس لحياته في داخل البيت. Atau mendidik anak adalah salah satu medan jihad paling berat di zaman ini. Khususnya dengan tersebarnya media pengaruh dan media sosial, ayah kini berada di ladang ranjau teknologi, ranjau syahwat, syubhat, dan lainnya. Di sini ada yang berkata, "Wahai saudaraku, realitas sekarang lebih sulit atau lebih kuat dari yang semua kita miliki. Padahal anak-anak dilahirkan di atas fitrah. Maka rawatlah fitrah ini, agungkanlah Allah dalam jiwa mereka, tanamkan tauhid dalam diri mereka, buatlah mereka mencintai Nabi mereka. Mereka harus mengagungkan, menghormati, memuliakan, dan menolong beliau dengan cara menolong sunnahnya. Jika Anda memulai dari tanggung jawab pertama ini, maka dengan izin Allah Anda akan berhasil." Ibnu Umar berkata, "Didiklah anakmu karena kamu bertanggung jawab atas pendidikannya." Mengapa Anda harus mendidik anak Anda? Karena adab ini, yaitu mendidiknya di atas akhlak yang baik, manfaatnya akan kembali kepada Anda. Oleh karena itu, Anda akan mendapati orang-orang yang berbakti kepada orang tua mereka adalah hasil dari benih yang dahulu ditanam dan dituai. Sebaliknya, jika Anda melihat anak yang tidak bersih, anak yang suka melaknat, anak yang suka mencaci maki, dan anak yang kacau, Anda bisa menilai dari mana ini semua. Ini semua adalah realitas rumah mereka dan refleksi dari kehidupan di dalam rumah. ولذلك أبناؤنا يفضحوننا أحيانا، فإننا ما نخفيه في البيوت يخرجونه للناس، إن كان خير وإن كان شر. تجد الابن مربى وتجد أن كلامه جزل وجميل ومؤدب، وهذا نتاج ماذا؟ نتاج تأديب ونتاج صناعة ونتاج جهد ونتاج سهر. اغسل ثوبه
ليس ثوبه الذي يلبسه فقط، إنما فطرته. اغسل ثوبه أي قلبه، واغسل ثوبه الحقيقي حتى يبدو للناس جميلا بأخلاق الإسلام. Oleh karena itu, anak-anak kita terkadang membongkar rahasia kita. Apa yang kita sembunyikan di dalam rumah akan mereka tampakkan kepada orang lain, baik itu kebaikan maupun keburukan. Anda bisa melihat anak yang terdidik, bicaranya indah, sopan, dan ini adalah hasil dari apa? Ini hasil dari pendidikan, hasil dari pembentukan karakter, dan hasil dari pembersihan pakaiannya, bukan hanya pakaian fisik yang ia kenakan, melainkan fitrahnya. Bersihkan pakaiannya maksudnya adalah hatinya, dan bersihkan pakaian aslinya agar ia tampak indah di mata orang-orang dengan akhlak Islam. أيضا الوالدان أشد الناس تأثيرا على الأبناء، وهذا حقيقة يجب أن نعلمها، أن الأب والأم من أشد الناس مؤثرين. نعم، في زمننا هذا كثرت المؤثرات وكثر الرمي والسهام تتابعت، لكن يبقى أن للأب وللأم دور عظيم بشرط أن يحبهما أبناءهما وأن يكونا قدوتين. Selain itu, orang tua adalah sosok yang paling kuat pengaruhnya terhadap anak. Ini adalah fakta yang harus kita ketahui, bahwa ayah dan ibu termasuk orang yang paling berpengaruh. Ya, di zaman sekarang ini, faktor pengaruh luar sangat banyak, dan anak panah yang menyerang datang bertubi-tubi. Namun, ayah dan ibu tetap memiliki peran yang agung dengan syarat anak-anak mencintai mereka berdua dan keduanya menjadi teladan yang baik. إذن قلنا أن مسؤولية التربية على الوالدين ابتداءً، وهناك مؤثرات محيطة لا يمكن أن في هذا الزمن أن ننساها أو نتناساها. أحياناً قد يكون الجوال في يد الابن أو الإنترنت المفتوح، أنه لربما يدمر قيم كاملة بنيت في سنوات تدمر في ساعات. لكن نقول أيضاً هذه مسؤولية الآباء والأمهات. فلماذا مثلاً أن نسلم أبناءنا فرائس يفترسها أعداؤنا؟ ولذلك عندما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، معنى ذلك أن رعاية التوحيد والفطرة مسؤولية الأبوين. وإذا لوثناها بمشاهدات وبألعاب البلاي ستيشن وغيرها من الألعاب، وكذلك القنوات ومتابعة المواقع التي فيها التعارف وغيرها، إذا ما وزنا أن الابن يزن علاقته مع الجهاز ومع الناس وعلاقته مع رب العالمين قبل ذلك، إذا لم تكن تربية صحيحة، وإلا فإننا نزلزل التوحيد في نفسه. فأبواه يمجسانه أو يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وأحيانا يكون لا، بل يلحدانه إن صح أي يصل إلى شواطئ الإلحاد، فيقول ليس للكون خالق، أو يشك أو يقدس عقله أكثر من النقل من كتاب وسنة. وهذه كلها المدارس العقلية والمدارس التي تقفز على المقدسات وتدمر كل الديانات، هذه موجودة في هذه الوسائل التي بيننا. مسؤولية الأبوين الحفاظ على هذه الفطرة في نفوس الأبناء، وإلا فقد يتحول الابن وهو في غرفته. نعم، لربما الآن ما خرج من غرفته وما خرج من لابتوبه أو حاسوبه، لكنه يتحدث ويدردش مع أناس إنهم يخاتلون دينه ويخاتلون فطرته ويريدون هدم قيمه وإيمانه، وتجد أن بضاعة الابن ضعيفة وقليلة، ومن هنا لا يستطيع أن يرد على كثير من الشبه، والمسؤولية مسؤولية الأبوين. إذن ما ينقسم حقوق الأبناء على الآباء قسمين. Jika kita katakan bahwa tanggung jawab mendidik anak berada pada orang tua sejak awal, ada faktor-faktor pengaruh di lingkungan sekitar yang tidak boleh kita lupakan atau pura-pura lupakan di zaman ini. Terkadang, handphone di tangan anak atau internet yang terbuka bebas bisa menghancurkan nilai-nilai utuh yang telah dibangun selama bertahun-tahun hanya dalam hitungan jam. Namun, kita juga katakan bahwa ini adalah tanggung jawab ayah dan ibu. Mengapa? Misalnya, kita menyerahkan anak-anak kita menjadi mangsa yang diterkam oleh musuh-musuh kita. Oleh karena itu, ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Artinya,
Menjaga tauhid dan fitrah tersebut adalah tanggung jawab kedua orang tua. Jika kita mengotorinya dengan tontonan game PlayStation atau game lainnya, begitu pula dengan stasiun televisi dan memantau situs-situs perkenalan atau sejenisnya, jika kita tidak mengarahkan anak-anak untuk menyeimbangkan hubungannya dengan handphone, dengan manusia, dan hubungan dengan Tuhan semesta alam sebelum itu, maka pendidikannya tidak akan benar, bahkan akan menyimpang. Mengenai penanaman tauhid dalam jiwanya, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Bahkan terkadang ada yang sampai ke jurang ateisme. Lalu ia berkata bahwa alam semesta ini tidak ada penciptaannya, atau ia ragu, atau ia lebih mendahulukan akal daripada dalil Al-Quran dan Sunnah. Semua aliran rasionalis dan aliran yang melangkahi hal-hal suci, serta menghancurkan semua agama ini ada di dalam media yang berada di sekitar kita. Tanggung jawab kedua orang tua adalah menjaga fitrah ini dalam jiwa anak-anak. Jika tidak, anak tersebut bisa saja berubah padahal ia berada di dalam kamarnya. Benar, ia mungkin tidak keluar dari kamarnya, tidak lepas dari laptop atau komputernya. Tetapi, ia berbicara dan belajar bersama orang-orang yang memerangi agamanya, memerangi fitrahnya, serta ingin meruntuhkan nilai-nilai dan keimanannya. Sementara itu, Anda dapati bekal si anak lemah dan sedikit, sehingga dari sini ia tidak mampu menyanggah banyak syubhat. Dan tanggung jawab ini adalah tanggung jawab kedua orang tua secara umum. Hak-hak anak atas orang tua terbagi menjadi dua bagian. القسم الأول قبل وجود الولد، وقد يقول قائل قبل وجود الولد للولد علي حق وعلى أمه حق. نعم، وهو ابتداء للرجل من الواجبات قبل وجود الولد أولا أن يحسن اختيار أمه. أمه مدرسته وهي المعهد، أليست الأم كما نحفظ جميعا مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الإنسان يتزوج ليس لشهوته، وإن كان هذا من مقاصد الزواج، لكنه يتزوج لأبنائه. أكبر إحسان للأبناء في الحياة الإحسان لهم باختيار أمهم، ويستطيع الابن يلتفت إلى أبيه ويقول شكر الله لك يوم أن اخترت هذه قرة العين، هذه العفيفة التقية يذكر لها دينها. ولذلك البعض منا اغتر بجمال الزوجة أو حسبها أو نسبها أو مالها وترك دينها، ثم لما أنجبت رمت الأبناء إلى الشارع، أو ربتهم على عياذا بالله على الخنا، أو تركتهم يهيمون، أو تركتهم للخادمات، أو تركتهم للأجهزة الحاسوبية. فإذا قال لها قالت أنا لست مسؤولة. بل إن بعض الأزواج يقول إني أخشى على الأبناء من فكر الأم، والمسؤولية عليك أنت، اظفر بذات الدين تربت يداك. قوله عليه الصلاة والسلام. لماذا ذات الدين؟ لأن ذات الدين هي الحضن والمدرسة والمعهد، وهي الدوحة التي يتفيأ الأبناء تحتها ظلال التربية. لذلك إياك أن تعق أبناءك بعدم اختيار صاحبة الدين فيعقك أبناؤك. نعم، بعض الآباء يقول عققته قبل أن يعقني، بأني ما اخترت له الأم الصالحة. الأم الصالحة حتى لو وقع الطلاق فإنها تربيهم وترعاهم وتحبب والدهم عندهم، ولكن إذا كان الإنسان ما أحسن الاختيار كان الله في عونه. Bagian pertama, sebelum anak itu ada, seseorang mungkin bertanya, sebelum anak itu ada, apakah anak memiliki hak dan ibunya memiliki hak? Jawabannya, ya, ini dimulai bagi seorang laki-laki sebagai kewajiban sebelum anak itu ada, yaitu, pertama, memilih ibunya dengan baik. Ibu adalah madrasah, sekolah, dan lembaga pendidikan. Bukankah ibu seperti yang kita semua hafal adalah sebuah madrasah? Jika kamu menyiapkannya dengan baik, maka kamu telah menyiapkan sebuah bangsa yang baik budi pekertinya. Seseorang menikah bukan hanya untuk syahwatnya. Meskipun ini termasuk salah satu tujuan pernikahan, namun ia menikah demi anak-anaknya. Kebaikan terbesar bagi anak-anak dalam hidup adalah berbuat baik kepada mereka dengan cara memilihkan ibu mereka.
Kelak, anak bisa menatap ayahnya dan berkata, "Semoga Allah membalas kebaikanmu karena telah memilihkan wanita ini, penyejuk mata yang menjaga kehormatan lagi bertakwa ini, dengan melihat agamanya." Sementara itu, sebagian dari kita ada yang terperdaya oleh kecantikan istri, status sosialnya, nasabnya, atau hartanya, lalu meninggalkan agamanya. Kemudian, ketika ia melahirkan, ia membuang anak-anaknya ke jalanan, mendidik mereka dengan televisi, membiarkan mereka terlantar, menyerahkan mereka kepada asisten rumah tangga, atau membiarkan mereka terpaku pada perangkat komputer. Jika ditegur, sang istri berkata, "Aku tidak bertanggung jawab." Bahkan, sebagian suami ada yang berkata, "Aku khawatir terhadap pemikiran ibu dari anak-anakku, dan tanggung jawab ini ada padamu. Pilihlah yang memiliki agama, niscaya kamu akan beruntung." Demikian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa harus yang memiliki agama? Karena wanita yang memiliki agama adalah solusi. Madrasah, lembaga pendidikan, dan pohon rindang tempat anak-anak bernaung di bawah naungan pola asuhnya. Oleh karena itu, jangan sampai Anda menzalimi anak-anak Anda dengan tidak memilih pasangan yang taat beragama. Sebagian ayah berkata, "Aku telah mengikatnya, memberinya beban sebelum pernikahan karena aku tidak memilihkan ibu yang solehah untuknya." Ibu yang solehah, bahkan jika terjadi perceraian, ia akan tetap mendidik mereka, merawat mereka, dan menanamkan rasa cinta kepada ayah mereka. Namun, jika seseorang tidak memilih dengan baik, maka semoga Allah menolongnya. أيضا الدعاء بالذرية من حقوق الأبناء قبل أن تدعو الله جل وعلا. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. إي والله، فبعد البحث والاستخارة وأن يكون من مقاييس ما اختيار هذه المرأة عن تلك المرأة هو الإيمان والتقى والعفة، كذلك تسأل الله أن يخرج من رحم هذه المؤمنة الصالحة ذرية طيبة. الدعاء هو العبادة، الدعاء يعينك الله على هذه الذرية، لأنك ستواجه جهادا بين يديك، جهاد وهو التربية ومحاولة تغيير القناعات الفاسدة عند الأبناء، ومحاولة عزلهم قدر الإمكان بوضع عزلهم ليس عزلا حقيقيا إنما عزلا فكريا عن الملوثات الفكرية والثقافات المهاجرة التي تمر عبر أيديهم والصور المحرمة. جهاد الدعاء بالذرية الصالحة. والبعض منا يقول والله ليس لي من هذا الصلاح الذي أعيشه في أبنائي ليس لي منه شيء. نعم، هو توفيق الله وحده، أعانك الله على ذلك، لكن أنت تبذل السبب، فالدعاء سبب واختيار الزوجة الصالحة سبب. Kedua, berdoa memohon keturunan. Ini termasuk hak anak sebelum Anda berdoa untuk diri sendiri. Di sanalah Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Ia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisimu seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Benar, demi Allah, setelah mencari, beristikharah, dan menjadikan parameter pemilihan wanita ini di atas wanita itu berdasarkan iman, takwa, dan kehormatan diri. Anda juga memohon kepada Allah agar mengeluarkan dari rahim wanita mukminah yang solehah ini keturunan yang baik. Doa adalah ibadah. Doa akan membantu Anda menghadapi keturunan ini, karena Anda akan menghadapi jihad di hadapan Anda, yaitu jihad mendidik anak, mencoba mengubah pemikiran yang rusak pada anak-anak, dan mencoba membentengi mereka. Membentengi di sini bukan mengisolasi secara fisik, melainkan mengisolasi secara pemikiran dari polusi pemikiran dan budaya asing yang masuk lewat tangan mereka, serta gambar-gambar yang diharamkan. Jihad doa untuk keturunan yang soleh. Sebagian orang ada yang berkata, "Demi Allah, kesolehan yang aku jalani pada anak-anakku ini bukan karena usahaku sedikit pun." Benar, itu adalah taufik dari Allah semata. Semoga Allah membantu Anda dalam hal itu. Tetapi Anda harus tetap melakukan ikhtiar, sebab maka doa adalah sebab, dan memilih istri yang solehah juga merupakan sebab. الثالث أن الإنسان إذا دخل بأهله وأراد لقاء أهله عند الجماع يعلن التسمية، أي يطلب من الله أن يحرزه من عدوه وأن يبارك في ذريته. ولذلك قد يتساهل البعض في ذلك، فلربما يولد له من الأبناء من يكون عاقا له أو أن يكون قد أضره عدوه،
وهو الشيطان المتربص بالإنسان. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه. مفهوم المخالفة كما يقول علماء الأصول أنه إذا ما قال بسم الله فقدر له الولد، إن قال بسم الله لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه الشيطان، إن لم يقلها العكس فإنه يضره الشيطان ويتسلط عليه الشيطان. ولذلك بعض الآباء يقول: هذا ابني شيطان، أخلاقه متمرد متنمر، أنت المسؤول وأمه المسؤولة. قبل أن يولد ما حرزتموه وما وضعتموه في حرز جميل من عدوه الذي أقسم ألا يدخل النار وحده، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وكان ابنك من الغاوين بسبب أنك ما حصنته بالرحمن الرحيم من الشيطان الرجيم. Ketiga, membaca basmalah saat berjima. Seseorang jika mendatangi istrinya dan ingin berhubungan badan, ia disyariatkan menyebut nama Allah, membaca basmalah, memohon kepada Allah agar menjaganya dari musuhnya, setan, dan memberkahi keturunannya. Sebagian orang mukmin bertanya-tanya tentang hal itu. Bisa jadi dilahirkan untuknya anak yang durhaka atau anak yang telah diincar oleh musuhnya, yaitu setan yang selalu mengintai manusia. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian mendatangi istrinya lalu membaca Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana, yang artinya dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau rezekikan kepada kami. Maka, jika ditakdirkan lahir seorang anak dari hubungan keduanya, setan tidak akan bisa membahayakannya dan tidak akan bisa menguasainya. Berdasarkan konsep mafhum mukhalafah, kebalikan, sebagaimana dikatakan oleh ulama usul fikih, jika ia tidak membaca basmalah, maka sebaliknya, setan akan membahayakannya dan menguasainya. Oleh karena itu, sebagian ayah berkata, anakku ini seperti setan, akhlaknya memberontak dan suka merundung bullying. Kamulah yang bertanggung jawab dan ibunya yang bertanggung jawab sebelum ia lahir. Kalian tidak membentenginya dan tidak menempatkannya dalam penjagaan yang indah dari musuhnya, yang telah bersumpah tidak akan masuk neraka sendirian. Demi kekuasaanmu, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Anak Anda termasuk orang-orang yang tersesat, disebabkan kalian tidak membentenginya dengan perlindungan dari Allah yang Maha Pengasih dari setan yang terkutuk. الحق الثاني بعد ولادة الابن، ثلاثة الحقوق: اختيار الزوجة والدعاء والتسمية عند الجماع، هذا قبل النكاح. الثاني بعد النكاح يكون له حقوق، والولد له حقوق على أبيه، منها دعاء الله له بالصلاح. وإنك تعجب من بعض الأبناء مع بعض الآباء والأمهات إذا غضبوا على الابن دعوا عليه، ودعاؤهم مستجاب. دعاء الوالد على الولد مستجاب، وهو من أكبر أسباب انحراف الأبناء وضلالهم وضياعهم. كيف ذاك؟ إذا غضب افعل ثم دعا عليه، وأسأل الله أن لا يوفقك، لا ردك الله. أدعية حقيقة تحرق القلب، وبعضنا يريد أن يهدئ نفسه بهذه الأدعية لأنه يفرغ شحنة غضب شيطاني على أبنائه. لا تدعو على الولد، فمن حقوقه أن تبقى داعيا له. نعم، عن إذنكم. نعم، من حقوقه أن تدعو له، فهو ولدك. والله لو أجاب الله دعاءك عليه لما ذاق المر إلا أنت. والله ما يذوق المر إلا أنت، فلماذا تعينه أو تعين الشيطان عليه؟ إذن الدعاء له. ولذلك كان من دعاء الصالحين والأنبياء: وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. قرة العين أن ترى الأبناء، أن تراهم من الصالحين، ركع سجد. أجمل منظر في الحياة أن ترى ابنك ساجد وهو يقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
kedua adalah setelah melahirkan anak. 3 hak sebelumnya, memilih istri, berdoa, dan membaca basmalah saat berjima, adalah hak sebelum pernikahan atau kelahiran. Setelah itu, anak memiliki hak-hak atas ayahnya. Di antaranya, yang pertama, mendoakannya dengan kebaikan. Anda akan heran melihat sebagai ayah dan ibu jika marah kepada anaknya. Mereka malah mendoakan keburukan untuknya. Padahal doa mereka mustajab. Doa orang tua untuk anaknya itu mustajab. Ini adalah salah satu penyebab terbesar penyimpangan, kesehatan, dan hancurnya anak-anak. Bagaimana bisa begitu? Jika marah, ia langsung bertindak lalu mendoakan keburukan. Ia memohon kepada Allah, semoga Allah tidak memberimu taufik, semoga kamu tidak kembali. Doa-doa tersebut sungguh membakar hati. Sebagian orang ingin menenangkan dirinya dengan doa-doa keburukan ini, karena ia sedang meluapkan emosi amarah setan kepada anak-anaknya. Jangan doakan keburukan untuk anakmu, termasuk haknya adalah Anda harus tetap mendoakan kebaikan untuknya. Ia adalah anakmu, demi Allah. Jika Allah mengabulkan doamu yang buruk atasnya, siapakah yang akan merasakan kepahitan itu selain Anda? Demi Allah, tidak ada yang merasakan kepahitan melainkan Anda. Lalu, mengapa Anda membantu setan untuk merusaknya? Jadi, doakanlah kebaikan untuknya, karena itulah di antara doa orang-orang soleh dan para nabi adalah, dan berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada keturunanku. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Al-Quran, Surah Al-Ahqaf, ayat 15. Penyejuk mata adalah saat Anda melihat anak-anak menjadi orang soleh, ruku, dan sujud. Pemandangan terindah dalam hidup adalah melihat anakmu bersujud sambil berdoa. Wahai Tuhanku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka berdua telah mendidikku di waktu kecil. إذا نتكلم الآن لا زلنا في الحديث عن حقوق الولد على أبيه، والولد يشمل البنت والولد، والوالد يشمل الأم والأب على أبيه بعد النكاح، وقلنا الدعاء له. الثانية تسمية الولد باسم حسن، فإن بعض الناس يسمي ابنه باسم كأنه عورة، ويبقى الابن يتوارى من هذا الاسم من الملأ لا يريد أن ينادى به. الشيء الوحيد الذي يملكه الإنسان ولا يستخدمه اسمه. أملكه ولكن لا أنادي نفسي. من الذي يناديني؟ يناديني الناس. فمن حق الولد أن يسمى بأحسن الأسماء، وإياك في الإغراب في التسمية، فإن الابن سيسمعه حياته كلها. جميل أن يكون اسم يحمل قيمة، ولهذا صلى الله عليه وسلم كان يسمي أبناء الصحابة بأسماء جميلة. ولما أتاه حزن بن سهل أو حزن الساعدي قال: ما اسمك؟ قال: حزن. قال: بل أنت سهل. نعم، هو سهل، وجميل أن يسمى الأبناء بأسماء جميلة. Kedua, kita masih berbicara tentang hak anak atas ayahnya, dan kata anak mencakup anak laki-laki dan perempuan. Sedangkan kata orang tua mencakup ibu dan ayah setelah kelahiran. Kita sudah sebutkan hak pertama yaitu mendoakannya. Hak kedua adalah memberi nama anak dengan nama yang baik. Sebagian orang memberi nama anaknya dengan nama yang seolah-olah sebuah aib atau aurah. Anak tersebut akhirnya menyembunyikan namanya dari khalayak. Tidak ingin dipanggil dengannya. Satu-satunya hal yang dimiliki manusia, tetapi tidak ia gunakan sendiri adalah namanya. Saya memilikinya, tetapi saya tidak memanggil diri saya sendiri. Orang lainlah yang memanggil saya, maka termasuk hak anak adalah dinamai dengan nama-nama terbaik. Berhati-hatilah agar tidak sembarangan dalam memberi nama, karena anak akan menggunakannya dan mendengarnya sepanjang hidupnya. Alangkah indahnya jika nama itu mengandung nilai. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menamai anak-anak para sahabat dengan nama-nama yang indah. Ketika Hazan bin Sahal datang kepada beliau bertanya, "Siapa namamu?" Ia menjawab, "Hazan," yang artinya kesedihan atau tanah keras. Beliau bersabda, "Bukan namamu, adalah Sahal," yang artinya kemudahan. Ya, nama yang mudah dan indah. من حقه أيضا
رحمته والرفق به. ومن أجمل المؤثرات في التربية أن يشعر المربى سواء ابن أو طالب أو غيره أن يشعر بأن من يربيه يرحمه. وأجمل نداء يا بني، يا بني أقم الصلاة، يا بني لا تشرك بالله، نداءات القرآنية. فمن يوم يسمع الابن نداء والده له بالبنوة وبالحب وبالشفقة تنفتح قلبه. بعض الأبناء يسمع كلاما هو إلى اللعن والشتم والفحش أقرب، لذلك أن يرحمه. ولذلك أنس يقول رضي الله عنه: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان الحبيب يداعبهم، كانوا ينظرون منه الرحمة، ما كانوا يخافونه لأنه يعلمون أنه لا يضرب، ما ضرب بيده صلى الله عليه وسلم إلا في سبيل الله. أما في التربية فلا امرأة ولا ولد ولا خادم عليه الصلاة والسلام. وعندما أتى رجل إلى رسول الله وقبل الحسن والحسين قال: أو تقبلون صبيانكم؟ وهذا ملمح، حتى قبلة الطفل طريقتها مع مسح رأسه، مع إعطائه الحلوى، مع إلى غير الهدية المتتابعة الدائمة. يعرف الإنسان من الآباء أن دائما يدخل وفي يده حلوى، دائما متبسم، دائما يمسح الرأس، دائما يقبل، معناه أنه يحمل قلبا. وبعض الآباء لا قلب له. ولذلك صلى الله عليه وسلم عندما قال ذاك الصحابي: أن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم، قال: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك، أي أن الرحمة رفعت من قلبك. 3. Hak berikutnya adalah menyayanginya dan bersikap lemah lembut kepadanya. Ini termasuk pengaruh paling indah dalam pola asuh. Anak yang dididik baik, ia seorang anak, murid atau lainnya, harus merasakan bahwa orang yang mendidiknya itu menyayanginya. Panggilan terindah adalah wahai anakku, atau bisa juga ya bunayya. Wahai anakku, dirikanlah sholat. Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Ini adalah panggilan-panggilan Al-Quran. Sejak hari di mana anak mendengar panggilan ayahnya yang penuh kasih sayang dan kelembutan, hatinya akan terbuka. Sementara sebagian anak hanya mendengar kata-kata yang lebih dekat kepada laknat, cacian, dan kekejian. Maka sayangilah dia. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, "Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih sayang kepada keluarga, anak-anak, daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sering mencandai mereka. Mereka melihat kasih sayang dari beliau. Mereka tidak merasa takut kepada beliau karena mereka tahu beliau tidak pernah memukul dengan tangannya kecuali di jalan Allah. Dalam hal mendidik, beliau tidak pernah memukul wanita, anak-anak maupun pembantu. Ketika seorang pria datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan melihat beliau mencium Hasan dan Husain, pria itu heran. Apakah beliau mencium anak-anak kalian? Ini adalah sebuah isyarat bahwa mencium anak, cara berinteraksi dengannya, mengusap kepalanya, memberinya manisan, atau memberinya hadiah secara berkala. Orang-orang tahu bahwa seorang ayah yang baik adalah yang tangannya selalu membawa manisan saat pulang, selalu tersenyum, selalu mengusap kepala, selalu mencium, artinya ia memiliki hati yang hidup. Sementara sebagian ayah tidak memiliki hati. Oleh karena itu, ketika sahabat itu berkata, "Sesungguhnya aku memiliki 10 orang anak. Tidak ada seorang pun dari mereka yang pernah aku cium." Nabi SAW bersabda, "Apa dayaku jika Allah telah mencabut rasa kasih sayang dari hatimu?" Artinya, rasa sayang telah diangkat dari hatinya. من حقوقهم أيضا الحفاظ على كرامتهم وألا يضرب وألا يسب. نعم، للطفل كرامة، ومن يوم نجعل الابن لا كرامة له إذن هو سيعيش في المجتمع بلا كرامة. وتجد أنه للناس كلهم يفرغون أحزانهم وغضبهم فيه. تربيتك على أنه شيء وأنه غال، ولذلك اعتذار الابن للأب لابنه أحيانا هذا من رحمته ومن عقله ومن حسن تربيته. نعتذر للصغير إذا أخطأنا في التقدير. ما صليت، ثم قال والله صليت. لا، ما صليت لأني ما رأيتك. فأتاه إمام المسجد قال بل صلى ورأيته. التفت إليه وقل آسف يا بني، مع أنك قولك ما صليت أمام الناس خطأ. ولذلك الابن يحتاج إلى أن يرحم وأن يكرم
حتى نرى منه الرحمة في إخوانه وفي أبنائه بعد ذلك. Keempat, mata pencarian dan menjaga kehormatan mereka, serta tidak memukul atau mencaci mereka. Ya, anak-anak memiliki harga diri. Sejak hari kita membuat anak merasa tidak memiliki harga diri, maka ia akan hidup di tengah masyarakat tanpa harga diri. Anda akan mendapati orang-orang meluapkan kesedihan dan amarah mereka dalam mendidik anak, seolah-olah anak itu adalah barang padahal ia sangat berharga. Oleh karena itu, permintaan maaf orang tua kepada anaknya terkadang termasuk bagian dari kasih sayangnya, akal sehatnya, dan kebaikan pola asuhnya. Kita meminta maaf kepada si kecil atas kesalahan kita atau kesalahan dalam menilai. Misalnya, Anda menuduh, kamu belum sholat. Anak menjawab, demi Allah, aku sudah sholat. Anda bersikeras, tidak, kamu belum sholat karena aku tidak melihatmu. Lalu imam masjid datang dan berkata kepada Anda, benar, dia sudah sholat dan aku melihatnya. Maka perbaikilah kepada anakmu dan katakan, maafkan ayah, wahai anakku. Padahal ucapan Anda yang menuduhnya belum sholat di depan orang-orang adalah sebuah kesalahan. Karena itu, anak butuh disayangi dan dimuliakan agar kita bisa melihat kasih sayang itu tertanam pada saudara-saudaranya dan pada anak-anaknya kelak. أيضا من حقوقهم مراعاة حقه في اللعب. الطفل له مرحلة إذا ما لعب فيها فسيلعب في المراحل القادمة، لكن لعبه قد يكون إفسادا في الأرض. لا بد أن نعطيه مرحلة المرح واللعب والضحك. وبعض الناس يقول اسكت اسكت اسكت، يا بني يا أخي كيف يسكت؟ هو طفل. فإذا كنا دائما نسكته نبكته نقطعه ندعه ندفعه، معنى ذلك نحن نقتل طفولته. ومن قتلنا طفولته فإن شبابه ومراهقته ستكون أعنف مراهقة، وسيكون لربما مجرما في بعض مواقف الحياة. خليه ياخذ حقه. أما تسمعون بشيء اسمه المراهقة المتأخرة؟ إيش معنى المراهقة المتأخرة؟ إنسان يتصرف تصرفات طفولية وهو رجل كامل. إي والله، لأنه ما أخذ حقه في اللعب. حبيبكم عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أبي هريرة أن كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره ويتركهما يلعبان ويتأخر في رفع السجود، وما ذاك إلا لعلم الحبيب عليه الصلاة والسلام بحاجة الصغير إلى اللعب. حتى وهو يصلي الطفل ما يعرف أن تصلي أو لا تصلي، هو رأى أنك ساجد وهذا ظهر من؟ ظهر جده أرحم الناس بالأمة وبه، ومن هنا لا يعرف أنا الآن اشتهى الصغير اللعب. وفي هذه الساعة فتح الحبيب له الباب، فلما انتهى وقضى نهمته من اللعب نزل ثم قال الله أكبر الله أكبر على هذه الأخلاق. وكذلك تبكي أمامة بنته زينب رضي الله عنها، فلا يجعلها تبكي فيحملها في الصلاة كلها. أي أخلاق هذه! ولذلك أيها الأحباب، من أراد أن يكون مرب حصيف فليذهب إلى سنة خير الورى عليه الصلاة والسلام ولينظر تلك الإضاءات الجميلة في حياته وتعامله مع الطفولة. 5. Memperhatikan hak mereka untuk bermain. Anak-anak memiliki fase usia. Jika ia tidak bermain pada fase tersebut, ia akan bermain pada fase-fase berikutnya. Tetapi, permainannya kelak bisa berupa kerusakan di bumi. Kita harus memberinya fase kegembiraan, bermain, dan tertawa. Sebagian orang selalu berkata kepada anaknya, diam, diam, diam wahai anakku. Wahai saudaraku, bagaimana bisa ia diam sedangkan ia adalah seorang anak kecil? Jika kita selalu menyuruhnya diam, membungkamnya, dan mengekang energinya, artinya kita tidak menerima masa kanak-kanaknya. Siapa saja yang kita bunuh masa kanak-kanaknya, maka masa muda dan masa remajanya akan menjadi masa remaja yang paling kasar, bahkan ia bisa menjadi pelaku kriminal dan beberapa situasi kehidupan. Biarkan ia mengambil haknya. Pernahkah Anda mendengar istilah puber atau remaja terlambat? Apa makna remaja terlambat? Yaitu seseorang yang bertingkah laku kekanak-kanakan, padahal ia sudah menjadi pria dewasa. Benar, demi Allah. Itu karena ia tidak mendapatkan haknya untuk bermain waktu kecil. Kekasih kalian, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah, kami pernah sholat Isya bersama Rasulullah SAW. Apabila beliau sujud,
Hasan dan Husain melompat ke atas punggung beliau. Beliau membiarkan keduanya bermain dan memperlama sujudnya. Hal itu tidak lain karena beliau tahu betapa butuhnya anak kecil untuk bermain. Bahkan saat beliau sedang sholat, anak kecil tidak mengerti apakah Anda sedang sholat atau tidak. Ia hanya melihat Anda sedang sujud, dan punggung ini adalah punggung kakeknya, manusia paling penyayang bagi umat. Beliau tidak memutus kegembiraan si kecil dalam bermain. Pada saat itu, Rasulullah membuka pintu kelonggaran untuknya. Ketika anak itu selesai memenuhi keinginannya bermain, ia turun. Lalu beliau membaca Allahu Akbar. Sungguh agung akhlak ini. Begitu pula ketika cucu beliau, Umamah binti Zainab radhiyallahu an, menangis di depan beliau. Beliau tidak membiarkannya menangis, melainkan menggendongnya sepanjang sholat. Akhlak macam apa ini? Oleh karena itu, wahai kekasih sekalian, barang siapa yang ingin menjadi pendidik, pergilah dan pelajarilah sunnah sebaik-baik manusia, Nabi Muhammad SAW. Dan lihatlah contoh-contoh indah dalam kehidupan beliau, serta interaksi beliau dengan dunia anak-anak. كذلك من حقوق الأبناء أيضا بعد ولادتهم ألا تعرض عقيدتهم ولا أخلاقهم إلى أي نازع من النوازع التي قد تدمرهم. مثل ذلك بعضنا يذهب بأبنائه ليروا منكرات، هو يقول أن المرأة عورة فيذهب إلى السواحل وفيها عراة، يقول مثلا أن الربا حرام ثم يستخدم البطاقات المحرمة وهم يرونه، يتحدث عن الكذب أنه حرام ثم يقول لابنه قل له أني لست موجودا. وهذا اللعن حرام، وإذا غضب الأب لعن. ولذلك لا تعرض أبناءك إلى مواقف فيها كبائر ثم بعد ذلك تريد أن ترقع، ولا ينفع الترقيع. البعض يذهب إلى منكرات الموسيقى المحرمة، وكذلك إلى مواقع اللعب التي تعج بالمنكرات في كلها. احذر أن تعرض أغلى ما يملكه أبناؤك، هذا القلب وهذا الفؤاد وهذه الفطرة، من أن لا تعرض لأي مؤثر، فإن الابن الصغير بالذات بنيت بعض تركيبته على المحاكاة. ولذلك بعض الأبناء يلعن، هو لا يعلم اللعن لكن سمع اللعن فلعن. البعض منهم خف ميزان النظر الحرام فإنه صار يتساهل بالنظر القليل. لماذا؟ لأن الأفلام الكرتونية التي أتينا بها إليه بها الموسيقى وبها الصور الفاضحة ولو كانت مرسومة. البعض منا يأتي بأفلام مصورة ثم ماذا تقول؟ هذا الفاسق يقبل هذه الفاسقة، ثم نقول يا بابا هذا ممثل وهذه ممثلة، هو لا يعلم هذا، بل هذا حرام وفجور سواء كان ممثلين أو على الحقيقة زوجين. فكيف يرى ابني وابنك هذه المشاهد؟ وكيف أستطيع أن أرد عليه؟ هذا عيب؟ طيب لماذا تحضره؟ هذا حرام، لماذا تفعله؟ ومن هنا إياك أن أقول لبعض الآباء تربوا لأجل أبنائكم، فنحن نتربى لأجل أبنائنا. نعم نترك أشياء كنا نتساهل فيها لأجل ألا يأخذها أبناؤنا منا وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان علمه أبوه. فإذا رأيت شيئا من أبنائك من الانحرافات فأنت الذي بذرت وهذا حصادك. 6. Tidak mengekspos akidah dan akhlak mereka kepada hal-hal yang dapat merusaknya. Contohnya, sebagian dari kita membawa anak-anaknya untuk melihat kemungkaran. Padahal ia tahu wanita itu aurat, tetapi ia mengajaknya ke pantai yang penuh orang telanjang. Ia berkata bahwa riba itu haram, tetapi ia sendiri menggunakan kartu-kartu yang diharamkan di depan mereka. Ia berbicara tentang dusta itu haram, tetapi kemudian ia berkata kepada anaknya, katakan pada orang di depan itu bahwa ayah tidak ada. Ia jangan ekspos anak-anak Anda pada situasi yang mengandung dosa-dosa besar. Lalu setelah itu Anda ingin mereka tumbuh mulia. Usaha menambal atau memperbaiki belakangan itu tidak akan berguna. Sebagian orang pergi ke tempat-tempat yang penuh musik haram atau tempat bermain yang syarat kemungkaran. Berhati-hati, jangan ekspos hal paling berharga yang dimiliki anak Anda, yaitu hatinya, jiwanya, dan fitrahnya. Jangan biarkan terpengaruh faktor luar, karena anak kecil dibangun sebagian karakternya berdasarkan metode meniru, atau bisa disebut juga sebagai imitasi. Oleh karena itu, sebagian anak melaknat padahal ia tidak tahu arti laknat itu.
Tetapi karena ia mendengar makian tersebut, sebagian dari mereka kehilangan sensitivitas terhadap pandangan haram, sehingga menganggap remeh pandangan yang sedikit. Mengapa? Karena film kartun yang kita suguhkan mengandung musik dan gambar-gambar vulgar meskipun berupa gambar kartun. Sebagian kita membawakan film, lalu apa yang Anda katakan tentang orang fisik ini? Tokoh pria mencium tokoh wanita yang fasik ini. Lalu kita berkata, wahai anakku, ini hanya aktor dan ini aktris. Anak tidak mengerti hal itu. Bahkan ini adalah keharaman dan kefasikan, baik pelakunya, aktor maupun sepasang suami istri di dunia nyata. Bagaimana bisa anak saya dan anak Anda melihat adegan-adegan seperti ini? Lalu, bagaimana saya bisa melarangnya dengan berkata, ini aib? Lalu, mengapa Anda menghadirkannya jika itu haram? Mengapa Anda melakukannya? Dari sini, saya katakan kepada sebagian ayah, mendidiklah demi anak-anakmu. Karena kita mendidik diri sendiri demi anak-anak kita. Ya, kita meninggalkan hal-hal yang dulu kita sepelekan agar anak-anak tidak menirunya dari kita. Dan tumbuhlah pemuda di antara kita di atas apa yang telah dibiasakan oleh ayahnya. Jika Anda melihat adanya penyimpangan pada anak-anak Anda, maka kamulah yang telah menanamnya, benihnya, dan inilah hasil panennya. آخر وقفة من وقفات الحقوق، حقوق الولد على والده بعد ولادته، الحرص على تعليمه. نعم، الحرص على تعليمه وتأديبه. والبعض منا أيها الأحبة يحرص على تعليمه فقط علوم الدنيا. علمه العلمين، علم يقوي الإيمان، وعلم يستطيع أن يعيش به في الحياة. فإنه إذا تعلم علوم الدنيا فقط دون أن يكون للتربية والكتاب والسنة والسيرة ما ليس لها دخل في حياته، فإنه سيكون أناني ويكون عاق ولا محالة، لأن من ربيناه للدنيا أخشى أن لا ينفعنا في الدنيا ولا في الآخرة. تربيته واجبة. وبعض الآباء في بعض البيئات لا يحرص على تدريس أبنائه ويؤخر التدريس، أو أنه لا يهتم بتحصيلهم أو لا يهتم بتأديبهم. وأحيانا لن تجد الأدب كما يجب والتربية في المدارس، قد في بعض البيئات لا يوجد فيها تربية. هذا دورك المضاعف أيها الأب، وأنت أيتها الأم، في أننا نربي أبناءنا ما نقص في دور التعليم. سمعوا كلاما رذيلا أو رأوا فحشا، لا بد أن نغسل ثياب الفطرة كل يوم حتى تبدو أنيقة. اللهم اجعل أبناءنا وأبناء المسلمين قرة عين يا رب العالمين. بهذا ننتهي من هذه الحلقة، وإلى لقاء قادم، أستودعكم الله. 7. Hak terakhir adalah semangat dalam mengajarkannya. Ya, bersemangat dalam mengajarkan dan mendidiknya. Sebagian kita hanya bersemangat mengajarkan ilmu duniawi saja. Ajarkanlah ia 2 ilmu. Ilmu yang menguatkan iman dan ilmu yang membuatnya mampu menjalani kehidupan. Jika ia hanya belajar ilmu dunia saja tanpa ada porsi pola asuh, Al-Quran, Sunnah, dan sirah nabawiyah dalam hidupnya, maka ia akan menjadi anak yang egois dan durhaka. Karena anak yang kita didik hanya untuk dunia, dikhawatirkan tidak akan memberi manfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Pendidikannya adalah kewajiban. Sebagian ayah di beberapa lingkungan tidak peduli pada sekolah anaknya, menunda pendidikannya, tidak peduli pada pencapaian mereka, atau tidak peduli pada adab mereka. Terkadang Anda tidak mendapati adab sebagaimana mestinya. Pendidikan di sekolah-sekolah di beberapa lingkungan tidak memuat pembentukan karakter pola asuh. Inilah peran ganda Anda, wahai ayah dan wahai ibu, untuk mendidik anak-anak kita guna menutupi kekurangan dalam dunia pendidikan resmi. Jika mereka mendengar kata-kata buruk atau melihat hal buruk, kita harus mencuci pakaian fitrah mereka setiap hari agar tampak rapi dan indah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami dan anak-anak kaum muslimin sebagai penyejuk mata. Wahai Tuhan semesta alam, dengan ini kita akhiri episode kali ini dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Aku titipkan kalian kepada Allah. Jadi, berdasarkan isi materi yang telah diterjemahkan, dapat disusun kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, hak anak adalah hak syar'i. Memenuhi hak anak-anak merupakan kewajiban agama bagi orang tua. Mengabaikan hak-hak tersebut menjadi penyebab utama terjadinya kemerosotan moral dan fenomena negatif di tengah masyarakat. Yang kedua,
Kewajiban orang tua sebelum menuntut bakti. Orang tua memiliki hak penuh untuk mendapatkan bakti dari anak-anak mereka. Namun, sebelum menuntut hal tersebut, orang tua wajib terlebih dahulu menunaikan hak-hak anak dan berbuat baik kepada mereka. Yang ketiga, mendidik anak adalah perjalanan menuju surga. Tujuan utama dalam mendidik anak adalah untuk menyelamatkan mereka dari api neraka, baik neraka akhirat maupun neraka berupa syahwat dan syubhat di dunia, agar kelak seluruh anggota keluarga dapat bergupur kembali di surga. Yang keempat, kesalahan fatal berorientasi duniawi. Salah satu kesalahan pola asuh terbesar adalah mendidik anak dengan prinsip bahwa kesuksesan dan kebahagiaan hanya diukur dari aspek duniawi, seperti pekerjaan, ijazah, dan harta, hingga mengabaikan keselamatan akhirat mereka. Yang kelima, investasi dan industri terbesar adalah nilai anak. Investasi terbaik dalam hidup seorang manusia bukanlah harta, melainkan berinvestasi pada masa depan anak-anak. Sementara itu, industri terbesar yang harus dibangun oleh orang tua adalah menanamkan nilai-nilai karakter dan ketakwaan di dalam hati anak. Yang keenam, anak adalah amanah bukan sekedar syahwat. Memiliki banyak anak adalah nikmat dari Allah. Namun, anak adalah amanah yang kepemilikannya akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Orang tua yang lalai mengasuh anak hingga anaknya menyimpang terancam terhalang dari kenikmatan surga akibat aduan anak mereka sendiri. Yang ketujuh, tantangan jihad teknologi di zaman modern. Mendidik anak di era modern disamakan dengan medan jihad yang sangat berat karena tersebarnya media sosial dan internet. Paparan gawai dan internet yang bebas berpotensi menghancurkan nilai-nilai karakter yang telah dibangun orang tua selama bertahun-tahun, hanya dalam hitungan jam. Yang kedelapan, hak anak sebelum lahir, memilih ibu yang soleh. Hak anak sudah dimulai bahkan sebelum mereka ada di dunia. Hak pertama tersebut adalah kewajiban seorang ayah untuk memilihkan ibu yang taat beragama, karena ibu adalah madrasah pertama yang akan menjadi pohon rindang bagi pengasuhan anak. Yang kesembilan, pentingnya doa dan perlindungan sejak dini. Hak anak sebelum lahir juga mencakup doa orang tua, memohon keturunan yang soleh, serta pembacaan basmalah, doa perlindungan dari setan saat orang tua melakukan hubungan suami istri agar anak dilindungi dari gangguan setan sepanjang hidupnya. Dan yang terakhir, yang ke-10, hak anak setelah lahir. Setelah lahir, mereka memiliki hak untuk didoakan dengan kebaikan, bukan dilaknat saat orang tua marah. Diberi nama yang baik dan terhormat, disayangi, serta diperlakukan dengan penuh kelembutan, dijaga harga dirinya, dipenuhi haknya untuk bermain sesuai fase usianya, serta diajarkan keseimbangan antara ilmu dunia dan ilmu agama. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.